Hello friends, welcome to my study channel The Achievers. So ଆଜି ଆମେ the most awaited current affairs series ଟା ମୁଁ ଆଣୁଛି the most curated ଆଉ ମାନେ ତାକୁ କଟ୍ ଛାଟ କରିକି most important current affairs ର ଆଣୁଛି ତା ସହିତ static data ବି କିଛି ଦେବି but overload କରିବାର ନାହିଁ ଏଥିରେ ଡାଟା ମାନେ static concept ଜିନିଷ ଏଥିରେ ବୁଝେଇବାର ନାହିଁ ବସ୍ simply side wise current ମାନେ ସେ event କୁ ମନେ ରଖିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବି ଟୋଟାଲ ସିରିଜ ରେ ମୁଁ 6ଟାରୁ 7ଟା ଭିଡ଼ିଓ କି 8ଟା ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ କରିବି ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଇପାରେ 1 hour above ଟିକେ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଏଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ପାର୍ଟ 1 ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ 2026 ର ଟା କଭର କରିଛି ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ଯାଏ ଓକେ ତ सो चलନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन व्हाट वाज द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द ईयर 2026 के यूनाइटेड नेशन कौन डिक्लेयर କରିଛି यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर କରିଛି ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पास्टोरालिस्ट पास्टोरालिस्ट माने जे गाई चरांती चरेबाको पास्टोरालिस्ट और रेंज लैंड काहू कहନ୍ତି माने एथिरे वेरियस रेंज ऑफ माने ग्रास लैंड ଆଉ ସାଭାନା ତ ଏ ସବୁ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟ ବାକି ରେଞ୍ଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଡେଜର୍ଟେଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ କାଟେଗୋରୀକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କଣ ସବୁ ଇୟର ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ अपकमिंग ईयर 2029 होची एस्ट्रॉइड अवेयरनेस ऊपर 27 रे अछि सस्टेनेबल एंड रीजनेबल रेजिलिएंट टूरिज्म और लीगल लिटरेसी 2026 रे एतिक ईयर देखंतु रेंज लैंड और पास्टोरालिस्ट वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वुमेन फार्मर एटा को मन वुमेन फार्मर को पई भी एटा आइछि तीनटा मकर आइछि 2025 रे ग्लेशियल प्रिजर्वेशन थिला क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव पीस एंड ट्रस्ट थिला तो दिस व्हिच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेजर्ड वाइल्ड स्नेक पाइचंती कोठी सेटा इंडोनेशिया रे पाइचंती इंडोनेशिया रे लॉन्गेस्ट वाइल्ड स्नेक व्हिच कंट्री इनोवेटेड फर्स्ट एवर एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ ए न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर टू प्रूव टेक्नोलॉजी वायबिलिटी रिमोट ऑपरेशंस स्मॉल हमर जो न्यूक्लियर रिएक्टर कहउछन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहउछन माने छोट छोट धर गोटे प्लांट पई से तार न्यूक्लियर पावर प्लांट रो प्रोडक्शन करिवो थर्मल न करिकी एमते स्मॉल रिमोट ऑपरेशन सेटा करिछि यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच कंट्री हैज ऑफिशियली लीगलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंज इन 2026 बाय इंट्रोड्यूसिंग ए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के करछि एटा तुर्कमेनिस्तान करिछि एथरो एटा हमर सेंट्रल एशिया रो पार्ट सेंट्रल एशिया देखो सेंट्रल एशिया किसी इंपोर्टेंट फैक्ट कही दूसरी जोटा कि बहुत न्यूज रे अच्छी से सेंट्रल एशिया मैपटा देखो देखो ये 5टा ही कंट्री अच्छी 5 कंट्री जहाँ मुझे लिखुची फोकस करती 5टा कंट्री अच्छी तो टू टी ईयू अफगानिस्तान नहीं ओके तो यहाँ हो गला तो 2K माने किर्गिस्तान किर्गिस्तान एटा यदि आंटी क्लॉक हो किर्गिस्तान काजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान मझिरे यू 2K 2T तुर्क ताजिकिस्तान मझिरे यू तो यहाँ मन रखिले देन कास्पियन सी को कोई कंट्री बॉर्डर करछन सेटा होची तारिक एटा मन रखिबे कोन हला तारिक तारिक रे कोन हला माने तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान सेटा यूरोप रो रशिया यूरोप रो आई होची हमरो ईरान आ के होची काजाकिस्तान एटा मन रखिबे आ आई होची माने ईरान जेहेतु गोटे पार्ट ईरान वार रे अछि सेति पई एटा मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे फैक्ट गला एटा सॉरी दीटा फैक्ट गोटे हला सेंट्रल एशिया जानले आ गोटे एटा जानले सेकंड फैक्ट होची कि गोटे देखंतो आरएल सी अछि आरएल सी एटा बहुत बड़ एरिया टा थिला एरिया को नेला छोटे छोटे हेकरी पूरा छोटिया लेक टा अछि एटा काहा विषय रे एटा मन रखिबे काजू आरएल सी होची काजू KAJU काजू माने काजाकिस्तान उज्बेकिस्तान बस दीटा भितरे आउ एठी लेक बाल्कान अछि सेटा होची काजाकिस्तान भितरे लेक बाल्कान आउ उज्बेकिस्तान हमरो वर्ल्ड रे दीटा लैंड लॉक्ड कंट्री डबल लैंड लॉक्ड कंट्री दीटा डबल लैंड लॉक्ड कंट्री डबल लैंड लॉक्ड कंट्री माने को से लैंड लॉक्ड कंट्री मानको भितरे आउथरे लैंड लॉक हेची इठी कास्पियन सी गोटे सी नो एटा गोटे लेक एटा मन रखिबे आ तुर्कमेनिस्तान यांको भितरे रहला आ गोटे अछि यूरोप रो एटा देखंतु लेइचटेनस्टेन टा एटा हमर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड भितर अच्छी तो यहाँ मन रखिले लेइचटेन और यहाँ उज्बेकिस्तान दीटा हो लेइचटेन और उज्बेकिस्तान लैंड लॉक्ड आ गोटे सेकंड फैक्ट थर्ड 5टा हमर कंट्री भितर 4टा एससीओ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पार्ट तार मेंबर किए नाही गोटाई टी नाही से होची तुर्कमेनिस्तान नाही एटा मन रखिबे KKUTU अछंती KK insects have become the first in world to be granted legal right काहा को लीगल राइट एंतिया टर्म एग्जामिनर को फेवरेट है लीगल राइट क्या मिलूँ आमाजोनियन स्टिंगलेस करेनि लीगल राइट दिखाई मैंने क्या कामुड़े एमती मन स्टिंगलेस मैंने कामुले भी विधा हेन स्टिंगलेस बी साइंटिस्ट have discovered giant black coral एटा टिके एग्जामिनर मानकर फेवरेट सेटा करिछि कोउठी अछि एटा फियोर्डलैंड वाटर्स ऑफ न्यूजीलैंड
ଏଠି ଖାଲି ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ ଫିଓର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫିଓର୍ଡ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେଠି ପୁରା ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଓଲିଆନ ମାନେ ୱିଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହଉଛି, ଫ୍ଲୁଭିଆଲ ଯୋଗୁଁ କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହଉଛି, ଗ୍ଲେସିଆଲ ଯୋଗୁଁ କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହଉଛି, ଏତିକି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଆଉ କ୍ରାଷ୍ଟ ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ପାଇଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର କରିବି ଏ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡର ଜିଓଗ୍ରାଫି ସେଥିରେ କଭର କରିଦେବି, ବାସ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ଏନସିଆରଟି ବି ଭଲସେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପଡିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫିଓର୍ଡସ, ଏଇଟା ହଉଛି ଫିଓର୍ଡସ କାହାର, ଫିଓର୍ଡସ ହଉଛି ଏରୋଜନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଅଫ ଗ୍ଲେସିଆଲ ମାନେ ଏରିଆଜର, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫିଓର୍ଡ ଇନ୍ ନରୱେ। ତ ଏ ସବୁ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ପାଇଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ 200 300 ରୁ 400 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ କୋରାଲ ପାଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ଦେନ୍ ଗୁଏତମାଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲେୟାର 30 ଡେ ଗୁଏତମାଲାରେ ହେଇଛି, କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିପାରେ, ପଡିବ କି ଆ ଯୋଉ କୋଉଠି ହେଇଛି ସେଟା ଗୁଏତମାଲା, ଏଟା ହଉଛି ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ। ଗୁଏତମାଲାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାয়োଲେନ୍ସ ପାଇଁ ହେଇକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଛି, ଏମିତି ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡରେ। ତ ଏଇଠି ହଉଛି ଗୁଏତମାଲିଆନ କୁଏଜାଲ ଯୋଗୁଁ ସେଟା ହେଇଛି, କରେନ୍ସି ହଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ ଗୁଏତମାଲାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। Where IIT Madras Global Research Foundation set to first applied artificial intelligence innovation center, IIT Madras ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯାଇକି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଇନୋଭେସନ ସେଣ୍ଟର କରୁଛି, ସେ ହଉଛି ଦୁବାଇ କମର୍ସ ସିଟି, ଦୁବାଇ କମର୍ସ ସିଟି ମନେ ରଖିବେ, ଦୁବାଇରେ ଯାଇକିରି ଏଆଇ, ଦୁବାଇ ଏଆଇ କମର୍ସିଆଲ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ, ଦୁବାଇ ଏଆଇ କମର୍ସିଆଲ ସିଟି, ଦୁବାଇ କମର୍ସିଆଲ ସିଟି, ଏଆଇ କମର୍ସିଆଲ ସିଟି, ଏଆଇ କମର୍ସିଆଲ ସିଟି, ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। Which of the following cities is set to host India's first 133 qubit quantum computer quantum valley initiative, କୋଉଠି ହଉଛି ଏଟା ଅମରାବତୀ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଭାଲି ସେଟଅପ୍ ହଉଛି ଆମର ମନେ ରଖିବେ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଭାଲି ହଉଛି ଅମରାବତୀ, ଅମରାବତୀ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା କି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାର ଫାଷ୍ଟ ATMP ମାନେ ଆସେମ୍ବଲ ଟ୍ରାୟାଲ ଏସବୁ ମାନେ ତାର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଫାବ୍ରିକେସନ, ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ସେ ତିଆରି ହବ ପୁରା ର ମେଟେରିଆଲ, ସେଇଟା ହେଇନି, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ATMP ଆମର କୋଉଠି ସନନ୍ଦ ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାବ ହବ କୋଉଠି, ସେଇ ଗୁଜୁରାଟର ଧୋଲେରା, ଧୋଲେରା ଗୁଜୁରାଟ, ଏଇ ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆସେମ୍ବଲ ହେରିକା କରାହେଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହେଇକି ଛଡା ହବ, ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଫାବ୍ରିକେସନ ୟୁନିଟ ହବ, ଫାଷ୍ଟ ଫାବ୍ରିକେସନ ୟୁନିଟ ଏଇଠି ହବ ଧୋଲେରା ଗୁଜୁରାଟରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ଯାହା ହେଲେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ 2.0 ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ସବୁ। ଦେନ୍ India Space ISRO has identified a landing site upcoming Chandrayaan-4 mission. Chandrayaan-4 ପାଇଁ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସାଇଟ୍ କୋଉଠି ହବ, MM4 ମ୍ୟୁନ୍ ମୋଟନ ରିଜନ। ତ ଯଦି ପଡିବ ମନ୍ସ ମୋଟନ ରିଜନ ସେଟା କଣ, ତମେ କହିବ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆମର ମୁନର ସାଉଥ ପୋଲରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍, ସାଉଥ ପୋଲ କୋଉଟା ତଳଟା, ତଳଟା ହଉଛି ଏଇଟା ନର୍ଥ, ଏଇଟା ସାଉଥ ହେଲା, ସାଉଥ ପୋଲରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍, ସେଇଟା ମନେ ରଖି MM4। ତ ଏଇଟା ଆମର ମୁଁ ଦେଇଛି କଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଏବେ ଚାଲିଛି, ଗଗନାୟନ 1 ମିଶନ, ତାପରେ ଗଗନାୟନ 4, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 4, ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ନିଜାର ନାସା ଇସ୍ରୋ ସିନ୍ଥେଟିକ ଆପେଚର ରାଡାର ସେଇଟା ୟୁପିଏସସି ରେ ପଡିଥିଲା, ତାପରେ ସ୍ପାଡେକ୍ସ ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାନେ କଣ, ମନେକର ଆମର ସେଠି ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକିରି ଅଛି, ସ୍ପେସ ରେ ଅଛି, ତ ଆମର ଗୋଟେ ଯାନ ଯାଉଛି ହେଲା, ସେ ଯାଇକିରି ଏଠି ଯୋଉ ଡକ୍ ହବ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିକି ରହିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯୋଉ ଆମର ନଈ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ଆସୁଛି, ଡଙ୍ଗା ଆସି ଆସିକିରି ଯୋଉ କୂଳରେ ଲାଗିବାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, କଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗେ, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ସେ ନାଉରି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବ, ନହେଲେ ପଳେଇବ ବା ଜାହାଜକୁ ଯେମିତି କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ସ୍ପେସ୍, ଏଇଟା ଡକିଂରେ ଏତେ ତାର ସ୍ପିଡ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ସ୍ପଟ ଥାଏ, ସେଇଠି ଫିକ୍ସ ହେଲେ ହିଁ ଏୟାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟା ହବ, ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବାଲାନ୍ସ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡକିଂ ଟା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ। ତ ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ଇସ୍ରୋ, 4th ନେସନ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଯିଏକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଅଫ AI ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରମୋସନ ଆଣ୍ଡ ଅଥରାଇଜେସନ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍। AI ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କଣ କରିଛି, ଏଇଟା ଇନୋଭେଟିଂ ସ୍ପେସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱିଥ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିବ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଡି ହଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ରେଡ୍ ମନେ ରଖିଦେବେ, ରେଡ୍ ହଉଛି ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଇସ୍ରୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଇସ୍ରୋର କଣ ସବୁ ଆର୍ମ କୋଉଠି ଅଛି ସ୍ପେସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ, ଆମର ଇସ୍ରୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପେସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ତାର କେତେଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ କେରଳରେ ଅଛି, ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ବଗେରା କରାଯାଏ, ଆଗରୁ ସେଠୁ ରକେଟ ଲଞ୍ଚ ହଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଆମର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ହଉଛି। ଆଉ ୟୁଆର ରାଓ
यूएन राव आमर सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु सैटेलाइट तैयारी हम बेंगलुरु कर्णाटक रे एटी रिसर्च विक्रम साराभाई थिरुवनंतपुरम जो सैटेलाइट तैयारी हम बेंगलुरु आउ एसएसडी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश एटा लॉन्च हम एटू रॉकेट लॉन्च आम जाने लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर थिरुवनंतपुरम आउ बालियामेला एंड बेंगलुरु तीन टा अच्छी लिक्विड प्रपल्सन माने आमर जो फ्यूल यूज हुए सेटा सॉलिड आउ लिक्विड दीटा यूज हुए से लिक्विड टा एठी तीन टा जगह तैयारी थिरुवनंतपुरम बालियामाला एंड बेंगलुरु एटा मन रखिबे देन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद तेलंगाना माने रिमोट सेंसिंग सेंटर जोटी कि रिमोट कंट्रोल सब करिवे सेटा होचे से हैदराबाद तेलंगाना रे अछि आउ कमर्शियल आर्म हमर दीटा अछि गोटा होचे एनएसएल एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड सेटा बेंगलुरु कर्नाटक रे अछि आउ अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक रे अछि अंतरिक्ष आउ रेगुलेशन और प्रमोशन इन स्पेस जोटा कि सिंगल विंडो कॉर्पोरेशन माने क्लियरेंस सिस्टम माने कि ऑथराइज प्रमोट एटा एमओ फेमो सब करिवो जाकि बाहर कंट्री बाहर ऑर्गेनाइजेशन सह ये करिवो आउ एनएसआईएल टा एमति भाबो कि माने कि से तार दुकान से सिटी सब बिका बिकी इसरो बिका किना सेतिरे हबो आउ एथिरे प्रमोशन वगैरह हबो इन स्पेस सेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरला आउ फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद गुजरात एटा इंपोर्टेंट एटा अलग जगह गोटे अछि आउ एन नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी गंडाकी आंध्र प्रदेश एटा भी इंपोर्टेंट तो एटा को पूरा भलसे मने रखंतु देन What is the name of initiative launched on India Bhasini National Infrastructure? Bhasini National Bhasini कौन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट भाषिनी भी मु एथर भाबुची पढिबो जे कोनोसी एग्जाम रे भी गोटे पढि जाय पारे भाषिनी होची हमर एआई सिस्टम हमर इंडिया रे इंडिजिनस एआई सिस्टम फॉर ट्रांसलेशन प्लस टेक्स्ट टू वॉइस टू टेक्स्ट ये रिकॉग्निशन करो कितना लैंग्वेज रे 22 टा प्लस इंग्लिश 23 टा लैंग्वेज रे से प्रोवाइड करूची एटा मन रखिबे तो भाषिनी आउ हमरो इंफ्रास्ट्रक्चर एट द इंडिया एआई इंपैक्ट समिट रे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एटा एमएईआई टीवाई जो मैती अछि हमर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तार अंडर रे एटा भाषिनी अछि तो एटा वॉइसेरा करिछि वॉइसेरा द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय भाषिनी वॉइसेरा एटा मन रखिबे तापर व्हिच कंट्री सरपास नेदरलैंड्स टू बिकम इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट तो एटा मन रखिबे एटा होछि चाइना एटा मन रखिबे चाइना एटा चाइना ओवरटेक कर जायछि नेदरलैंड थिला तो नेदरलैंड तळु पळैला एटा हिला यूएस यूएई चाइना नेदरलैंड्स चाइना एटा कोन होछि एटा होछि एक्सपोर्ट इंडिया एक्सपोर्ट कोठी करछि सबटो दिया यूएसए को करछि यूएस सबटो हमर बड़ मार्केट एटा मन रखु तापरे यूएई तापरे चाइना एटा मन रखिबे यूएई एबे ओपेक को एग्जिट करि जायछि ओपेक को एग्जिट करि जायछि यूएई एटा मन रखिले तापरे इंपोर्ट हमें कोड सबटो दिया करूचे चाइना रु तापरे रशिया तापरे यूएई तापरे यूएसए यूएई हम पय केते इंपोर्टेंट देखंतु तापरे चाइना रशिया यूएई यूएसए एटा मन रहला देन इन मार्च 2026 हाउ मेनी नेशंस हैव फॉर्मड अ ग्लोबल कोलिशन टू सिक्योर मैरीटाइम नेविगेशन 22 टा देश मिसी चंती हरमुज रे स्टेट ऑफ हरमुज रे एटा ए करिया पे तो स्टेट ऑफ हरमुज एटा देखि दंतु एटा कहा को कॉन्ट्रैक्ट करूची एमिति क्वेश्चन देखो एटा पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल कर समय जानचंती ईरान आउ ओमान बा यूएई भितरे बट पर्शियन गल्फ को आउ गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करूची बोली एटा मन रखंतु गल्फ ऑफ ओमान आउ पर्शियन गल्फ तापर पर्शियन गल्फ रो कंट्री सब किए कुवैत सऊदी अरेबिया कतार एटू यूएई ओमान ईरान एटा मन रखिबे तापर नेक्स्ट who has become the first woman in India first woman माने एटा important news first woman in India to be appointed chief superintendent of a functional nuclear power plant गोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट हमर जते अछि तारो चीफ एजेंसी आरएम नच्चमाई ये काइगा कर्नाटक रा से होजंती चीफ अछंती तो एबे कल्पकम कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट एबे क्रिटिकलिटी आसीची क्रिटिकलिटी अटेंड करछि से गोटा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मन रखिबे आ कुंदन कुलम कुलम पावर प्लांट एटा बना चलीची एटा सबटु लार्जेस्ट हे जिवो सेटा तमिलनाडु रे अछि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर फॉर भीम रो ब्रांड एम्बेसडर हेले महेंद्र सिंह धोनी हैला मन रखिबे आ 2016 रे भीम आस्तिला भीम ऐप एटा कोन गोटा ऐप एटा मन रखिबे भीम आ यूपीआई भितर पिला कंफ्यूज होंती यूपीआई
ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା ୟୁପିଆଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ସବୁ ସେଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। ୟୁପିଆଇ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଗୋଟେ ଆପ୍ ସେ ୟୁପିଆଇ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଅଛି। ତାକୁ କିଏ କରିଛି? ଏନପିସିଆଇ ଡିଜାଇନ କରିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ 2008 ରୁ ହେଲାଣି। 8ରେ 8 ମିଶିଲେ 16ରେ ଭୀମ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ଏସିଆର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରି ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁଏଇ, ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, म्यांमार, ओमान, कतार ଏଠି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ବାହାରେନ, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବିଆ ତ ଏ ସବୁଠି ଏଇଟା ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭୁଟାନରେ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଏସିଆନ ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ୟୁକେ ରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଟା ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛି ବେଶୀ ଆଉ ପେଜ ଦେଇକରି ତାକୁ ଲୋଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ କି ଏସିଆର ବହୁତ ସାରା ସିଙ୍ଗାପୁର ଫିଙ୍ଗାପୁର ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ୟୁରୋପର ଦିଟା ୟୁକେ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ହେଲେ। ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ରେଗୁଲେଟରୀ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଲେ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର A.K. ବାଲାସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। AERB 1983 ହେଇଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି, ମୁମ୍ବାଇରେ ତା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। ଆଉ ବାର୍କ ଆମର ଯୋଉ ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର 1954 ଟ୍ରମ୍ବେରୁ, ଆଉ NPCIL 1987 ରେ ହେଇଛି। ତ ଆଗ ହେଲା ବାର୍କ, ତାପରେ AERB, ତାପରେ NPCIL। ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ରିଲେଟେଡ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। हु हैज बिकम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वेनेजुएला ର ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛି ୟୁଏସ ଫୋର୍ସ। ତ ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗୁଏଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଭେନେଜୁଏଲା ହଉଛି ନୋନ୍ ଫର କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ହଉଛି ଓପେକ ର ମେମ୍ବର, ଓପେକ ପ୍ଲସ ର, ଆଉ ସିଏ ଅଏଲ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ମେଜର ଅଏଲ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू डीजीआई ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ର କିଏ ହେଲେ? ରାକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ହଉଛି ଏନଆଇଏ। हु बिकम द फास्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ एटी? फास्ट वुमेन ଆମେ ଦିଟା ପଢିଲେ। फास्ट वुमेन फास्ट मेघालय हाईकोर्ट ର କିଏ ହେଲେ? ନା ଇଏ ହେଲେ କି ଜଷ୍ଟିସ ରେବତୀ ମୋହିତ ଦେରେ। ଆଉ ଏବେ ଓଡିଶାର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ହେଲା। 2025 ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ। ତ ସିଜେଏଫ ମେଘାଳୟର ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ରେବତୀ ମୋହିତ ଦେରେ। କନସିଡର ଫଲୋଇଂ ବଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହା ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ଏ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ 43 ଆଉ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ନେପାଳ ହେଇଛନ୍ତି। ନେପାଳର ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 2012 ରୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, 22 ରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ। କୋଉ ପାର୍ଟି? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି। ଆଉ ହି ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଫ୍ରମ ମାଦେଶୀ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 1 ଆଉ 2। ତ ହଁ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ମାଦେଶୀରୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ 1 ଆଉ 2। ତ ଏତେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିଶନ କରିଛି, ଆଉ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହା ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ନେପାଳର ବୋଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିଲା ଏମଓ ବିଟୱିନ୍ ଭାସିନି ଆଉ PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपन जानते एटा। तो एटा हमें इकोनॉमिक क्लास जेतल करबी रेगुलेटरी बॉडीज जहाँ सब अच्छी सेबी, PFRDA, नाबार्ड, ये सब को मु डिस्कस कर देबी। तो एटा देखंतु भासिनी तांका सह एमओ करिछि कोन बास टू मल्टीलिंगुअल कैपेसिटी टू इंडियास पेंशन इकोसिस्टम। तो देखो भासिनीटा लंच करागला एआई जो कि से हमर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन सब दबो। ये सब प्लेटफॉर्म सहित जोड़ी होउछि धीरे धीरे। तो एटा कोन? भासिनी सेवा संचालन। एटा मन रखिबे। तो आर फुल फॉर्म होछि भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया 2022 रे हलानी ट्रांसलेटर। एटा हमें जानले। देन व्हिच यूनिवर्सिटी रिसेंटली then MOU with IIT Bombay to launch dedicated center for AI manufacturing। AI manufacturing ପାଇଁ କୋଉ ସେଣ୍ଟର କରିଛି? ସେଟା ହଉଛି କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା। କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ IIT ବମ୍ବେ ମିଶିକି ସେଣ୍ଟର ଫର AI ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଖୋଲିବେ। which department has recently ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ ସାଇନ୍ କରିଛି MOU ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ ସହିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଇ କମର୍ସ। ଟ୍ରାଇବାଲ ନ୍ୟୁଜ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇ କମର୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ କୋରିଅର ବଗେରା ସବୁ ସପୋର୍ଟ ତ କିଏ ଦବ? ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ପୋଷ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ପୋଷ୍ଟ ସେ ପଠେଇବେ ହେଲା। ତାପରେ DAS is said to be India's first dedicated quantum AI university campus। ଏଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ଆମର ଅମରାବତୀରେ ଏଇଟା ହଉଛି। ଏଇଟା କରୁଛି ଆଇଆଇ ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ NIEIT NIEIT। এটা অমরাবতী আমি জানলে কোয়ান্টম ভ্যালি হচ্ছে সেটি ইয়ে করুଛୁ। এটা মনে রাখলে। মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইল with 15 states to strengthen textile data system and integrated planning under which central sector scheme টেক্সটাইল মিনিস্টর କରୁଛି সেটা হচ্ছে টেক্স রামস। এটা ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସମର୍ଥ ସ୍କିମ୍, PF ମିତ୍ରା ସ୍କିମ୍, ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁ କଣ? ସମର୍ଥ ସ୍କିମ୍ ହଉଛି स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ट्रेनिंग वगैरह दबो समर्थ मन रखो। ये पूरा पड़ जाई पारे। समर्थ होची कैपेसिटी बिल्डिंग, समर्थ कराइबा समर्थ, बट एटा होची टेक्सटाइल सेक्टर में। पीएम मित्रा
मित्रा माने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल एटा न्यूज थिला काहेकि आर आ अंडर रे केतेटा मेगा पार्क करा जायछि। आ अंडर रे 7टा मेगा पार्क अप्रूव करा जायछि। एटा कोठी ना यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु आउ तेलंगाना 1 2 3 4 5 6 7 सबुठी गोटे नेखा आउ मध्य प्रदेश रो धर रे फास्ट पार्क टा खोली छि एटा मन रखियो। टेक्स रैम्स कोन टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम स्टार्टअप ऊपर सब उठी बट सब टेक्सटाइल रिलेटेड स्कीम एटा मन रखियो। टेक्सटाइल समर्थ पीएम मित्र टेक्स रैम्स एटा बहुत इंपोर्टेंट। देन आसिला व्हाट इज द ऑफिशियल यूनाइटेड थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे 2024 रो ऑफिशियल थीम केबे कोन आ एटा केबे हुए मार्च 8 रे मन रखियो। वुमेन्स डे मार्च 8 है, वुमेन डे मार्च 8 है। और राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स एटा मन रखियो। राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स को पई एटा होची तार थीम मार्च 8 रे एटा हुए। देन वज्र कॉर्प्स एटा केबे हेची एटा गोटे माने आर्मी रो एटा पार्ट गोटे छोट कॉर्प्स माने छोट छोट ग्रुप रो गोटे आर्मी कराते जे कि जो हमरो युद्ध छडा इंटरनल मैटर को सब हैंडल करंती। सेटा 76th ईयर एबे ए वर्ष हेची माने 2025 रे सेटा 75th ईयर हेतिला सेति पे एटा इंपोर्टेंट 1950 रे रिलीज करा हेची। तापरे Indian conglomerate has been designated as official partner of a World Engineer Day for Sustainable Development. वर्ल्ड इंजीनियर डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2024 पई हमरो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट को पार्टनर भाबे चूज कराइछि। एटा कि लार्सन एंड टर्बो ग्रुप को कराइछि एलएनटी जोटा। तापरे व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे सेटा होछि फेब्रुअरी 4 रे करंती। कैंसर डे फेब्रुअरी 4 माने वेटलैंड डे हम जानछि फेब्रुअरी 2 रो 2 दिन पर कैंसर डे ताको कराइछि यूनाइटेड बाय यूनिक तार एमिति आउटा यूनिक थीम कैंसर पई यूनिक थीम यूनाइटेड बाय यूनिक एटा मन रखिले। वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड ऑन केबे फेब्रुअरी 2 एटा केबे ईरान रे हेतिला एटा 1971 एठी कंफ्यूज करिवो देखंतु 1971 फेब्रुअरी 2 मार्च 2 आउदी पके दो 19 फेब्रुअरी 2 1971 1972 एठी कंफ्यूजन हेबे नाही। फेब्रुअरी 2 1971 रे एटा हेतिला। तापरे नेशनल वुमेन डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन फेब्रुअरी 13। तो एठी हम देखिले दीटा फेब्रुअरी 13 रे नेशनल वुमेन डे होची। बर्थ एनिवर्सरी कहारो सरोजिनी नायडू एटा मन रखिबे सरोजिनी नायडू। तो एठी गोटे डिफरेंस देखंतु गोटे होची इंटरनेशनल वुमेन डे एटा हम देखिले तार थीम टा देखिले आ ओटा नेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे केबे हुए मार्च 8 तार हम देखिले कि राइट्स जस्टिस एंड से जोटा वाला थीम टा देखिले सेटा को से मन रखिबे। आ नेशनल वुमेन डे फेब्रुअरी 13 आगो पड़िबो नेशनल वुमेन डे तापरे इंटरनेशनल वुमेन डे 8 रे पड़िबो मार्च ता पर मास 8 रे। एटा काहा कहिछि हमर सरोजिनी नायडू को हिसाब रे हिछि तांकर से बही चारटा लिखिथिले मन गोल्डन थ्रेशोल्ड बर्ड ऑफ टाइम ब्रोकन विंग आउ स्केप्टर्ड फ्लूट। तो तांको एटा मन रखिबे तांको फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन वुमेन टू प्रेजाइड ओवर नेशनल कांग्रेस फर्स्ट वुमेन नो फर्स्ट वुमेन आनी बेसांत ओके आनी बेसांत से चेयर करछन्ती किंतु फर्स्ट इंडियन वुमेन जे कांग्रेस रो प्रेसिडेंट हेतिले आउ से यूपी प्रोविंस रे इंडिपेंडेंस पर हेचंती गवर्नर हेते फर्स्ट वुमेन गवर्नर से हमर आउ नाइटेंजेल बोली तांको कुआ होची। आ सरोजिनी नायडू मन रखिबे सब जगह हमर जो तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से अटेंड करछन तीनटा जगह अटेंड करछन्ती ओके। देन इन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस एटा कोन अबाउट ट्रू। तो एटा दिटा जगह ठीक अछि। एटा तार थीम होची सिनर्जाइजिंग एआई सोशल साइंस एंड स्टेम एंड फाइनेंस बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये सब थीम को मिसमैच कर दी पारे हमरो वुमेन इंटरनेशनल वुमेन सहित इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन और गर्ल्स इन साइंस सहित एटा सिनर्जाइजिंग एआई होची साइंस रे अछि और सोशल साइंस स्टेम अछि किंतु सेटा थिला हमरो राइट जस्टिस एक्शन एमती मन राइट जस्टिस एक्शन सेटा थिला मार्च 8 रे हुए। What is the
थीम फॉर 77th रिपब्लिक डे हमर थीम कोन एटा मन रखिए 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम एटा इंपोर्टेंट बहुत वंदे मातरम एटा 150 इयर्स बोली हमर एमपीपीएससी रे गोटे क्वेश्चन आसी जाय चलेडी ऊपर तापरे चीफ गेस्ट किए थे आंटोनियो कोस्टा आउ एटा होची यूरोपियन काउंसिल रो प्रेसिडेंट आउ यूरोपियन कमिशन रो अर्सुला वॉन डर लेइन यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन कमिशन रो आछंती तो ये सब तार 30टा टैब्लो 17 फ्रॉम स्टेट्स 13 फ्रॉम डिपार्टमेंट सेठू आसीची पीएम स्माइल पीएम विश्वकर्मा ये सब को शोकेस करिसंती चीफ गेस्ट थे इमानुएल आम देखले आंटोनियो कोस्टा और अर्सुला वॉन्डर लेइन ये आम जानले आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाउंडेशन डे ऑफ मणिपुर मेघालय त्रिपुरा आंकर फाउंडेशन डे विषय में मुझे टिके देइचा विषय देखंतु फाउंडेशन डे हमर नॉर्थ ईस्ट एथि इंपोर्टेंट बिकॉज सिक्किम रो 50th फाउंडेशन डे गला हाँ 50th फाउंडेशन डे तो से इंपोर्टेंट तो ये देखि दिंतु किए कौन थिले हमरो मणिपुर ये 1972 है मेजर फास्ट स्टार्ट है हमरो नागालैंड 1963 रे नागालैंड टा स्टेट है अर्लियर से गोटे एरिया थिला आसाम रो पार्ट थिला आसाम पार्ट रो से स्टेट है नागालैंड प्रथम आसला नागालैंड तापर मेघालय मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम अरुणाचल मतलब प्रथम जानबे कि मिजोरम अरुणाचल प्रदेश यूटी हेले ओके से प्रथम यूटी हेले मिजोरम अरुणाचल प्रदेश यूटी हेले तापर 1987 जाय सबटू लास्ट हेले से स्टेट मिजोरम अरुणाचल प्रदेश आ स्टेट हमरो 21 जनवरी 1972 रे के हेले तीनटा मेघालय मणिपुर त्रिपुरा मेघमणि त्रिपुरा 1972 21 जनवरी रे हेले पार्ट ता आगु नागालैंड हेतिला तो एठी चारटा हे गेला हमर ओडिसा रो ए जो इंडिया रो पार्ट आसाम आगु ऑलरेडी हेकी थिला आसाम तो पांचटा हे गेला आ सिक्किम हेला केतेबेले हमर 1975 16 मे 1975 तो हमर 6टा हे गेले तापर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश मिसी गेला 20 फरवरी 1987 रे 72 3 75 12 87 3 12 डिफरेंस रे तो एटा हे गेले केते 6 2 8टा स्टेट तो हमर मन रखिबे एटा होची 3 1 2 3 4 5 6 7 तो हमर सॉरी 7टा एठी सिक्किम एसोसिएट स्टेट थिला एटा यूटी नथिला एटा डायरेक्ट स्टेट हे गेला तो 7टा टोटल हे गेला हमर 7टा तो मन रखिबे हमर 7 सिस्टर्स को कहंती नॉर्थ ईस्ट रो 7टा राज्य को से केतोळे कोन हेले एटा मन रखंतु सिक्किम रो 50th फाउंडेशन डे गला सेति में एटा फाउंडेशन डे ऑन 16 जनवरी 2026 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एटा इनकरेक्ट लोकपाल कंडक्ट सो मोटू क्रिमिनल ट्रायल्स एंड आवर्स पनिशमेंट इन करप्शन केसेस नै सी तार करप्शन पनिशमेंट दे परिबनी बाकी चेयरपर्सन रहिबे 8टा मेंबर रहिबे फॉर जुडिशियल फॉर नॉन जुडिशियल एटा ठीक अछि केतना मेंबर 8 प्लस 1 9टा मेंबर आर हेले इनक्वायरी करिवो एलिगेशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर भी यूनियन मिनिस्टर भी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगेंस्ट भी से करि परिबो इनक्वायरी आ एटा लोकायुक्त एक्ट 2013 16 जनवरी 2014 रे एटा हेतिला लोकायुक्त एक्ट 2013 लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 16 जनवरी 2014 व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ आवर 2026 अर्थ आवर 2026 एटा 20th एनिवर्सरी तार हे जाईची मन रखिबे सेटा मार्च 28 रे हेची तार सिडनी 2007 रे स्टार्ट हेतिला वर्ल्ड वाइड फॉर फन नेचर जे कि जेनेवा ग्लैंड जेनेवा रे अछि 1961 रो एटा हेची तो 2007 रो हेची 20तम एनिवर्सरी हमरो एटा हेची आ थीम होची गिव एन आवर फॉर अर्थ गिव एन आवर फॉर अर्थ एटा मन रखिबे गिव एन आवर फॉर अर्थ Prime Minister Modi recently addressed 35th Shahidi Samagram of which Sikh Guru Tegh Bahadur Ji मन रखिबे 9th ये गुरु तेग बहादुर जी से काश्मीर पंडित को कन्वर्सन जो चलथिला मुगल कौन रे ताको प्रोटेस्ट करिया जायकि से मरथिले तो गुरु तेग बहादुर जी 350तम बर्थडे सेति पई ए सॉरी शहीद दिवस तो सेटा इंपोर्टेंट तांकू ऑनर करछन इन दी चादर शील्ड ऑफ इंडिया बोली तांकू प्राइम मिनिस्टर कहिसंती गुरु तेग बहादुर 9th गुरु देन जल जीवन मिशन 2.0 चूज द करेक्ट द मिशन एक्सटेंडेड डिसेंबर 2028 पर्यंत आछि ठीक अछि सुजल गांव आईडी फॉर डिजिटल मैपिंग एंड सोर्स टू टैप एटा ठीक अछि द टोटल रिवाइज्ड आउटले फॉर मिशन 8.6 लाख करोड़ एते मन रखा दरकार नै से प्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन रु 1.0 रु से 2.0 आछि यूटिलिटी बेस्ड सर्विस डिलीवरी को से आछि
ସୁଜଲ ଗାଁ ୱାଇଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଆଉ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ 2.0 ଏଇଟା କଣ 200% ବଢେଇବ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି ମିଲ୍କ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, ମାନେ 200% ବଢେଇବ ମାନେ 3 ଗୁଣା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଟଲ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଅଟଲ ପେନସନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କୋଉଟା କରେକ୍ଟ? ଏଇଟା 2015 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡର ଦି ସ୍କିମ୍ ପେନସନ କେତେ 1000 ରୁ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ from age 60 years depending on their contribution, ତାମାନେ 60 years ରୁ ତାଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଉ ସେ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥିବେ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ପେନସନ ମନେ ରଖିବେ, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ଫର ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ ସେକ୍ଟର। ତମେ ଯେତିକି ଅର୍ଜନ କରୁଛ ଇନକମ୍ କରୁଛ ତା ଦେହରୁ କିଛି କିଛି ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଅ, ସେଭ୍ କର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଆଉ କିଛି ମିଶେଇକିରି ଦବ କଣ ପେନସନ ଦବ, এটা সোশিয়াল সিকিউরিটি স্কিম ଗୋଟେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରୁଲ ବିଷୟରେ କଣ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିଟେଲରେ କଭର କରିଦେବା ଟିକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ସେଥିରେ। Which scheme aims to build a self-reliant globally competitive semiconductor chip design पे हमर कोटा डिजाइन लिंक्ड प्रोडक्ट आमे जानिछे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम चलछि, प्रोडक्शन बूस्ट करिया पे एटी भलो डिजाइन करिया पे सस्ता वाला कि खराब चिप न करी भलो डिजाइन जे करबो तांको सेते इंसेंटिव मिलिबो सेटा अछि। What is the name of integrated digital portal launched by government to streamline corporate social responsibility? जो फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर CSR, एटा कोथरे अछि कंपनीज एक्ट अंडर रे 2003 कंपनीज एक्ट अंडर रे एटा CSR ହେଇଛି ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ वुमेन ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ वेलफेयर को ପାଇଁ ये ताको CSR फंड यूज हो बोली कोटा करछि सेटा होछि पंखुड़ी करछि पंखुड़ी। देन ओमानिया इनिशिएटिव, एटा देखंतु नाटा केमितिया ओमानिया इनिशिएटिव कंपनी यूज रे अछि, फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टू प्रमोट पार्टिसिपेशन वुमेन लेड MSME इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ता माने को हम जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होची गवर्नमेंट जो किना बिका करूची सब, धर गवर्नमेंट रो डिपार्टमेंट रे चेयर दरकार, सेठी कंप्यूटर दरकार कि किछि भी प्रोडक्ट दरकार, सी भी प्रोक्योर करूची गवर्नमेंट, सेटा कोथरे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम कहउछन ताको सेठी, तो सेठी वुमेन लेड प्रोडक्ट भी बिक्री होबो, तो सेटा कोन ओमानिया इनिशिएटिव, एटा इंपोर्टेंट अछि, एटा को भी मन रखियो, एटा इंपोर्टेंट। निर्यात बंधु निर्यात प्रोत्साहन स्कीम, निर्यात माने एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हिंदी रे निर्यात माने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम कहा पई MSME सेक्टर पई, एटा मन रखिबे, एटा कहा पई MSME सेक्टर। पीएम राहत एटा बहुत ही न्यूज रे थिला, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड आसियो ट्रीटमेंट, रोड एक्सीडेंट जार हबो तार हॉस्पिटलाइज करा हबो ताको आसियो ट्रीटमेंट पई गवर्नमेंट प्लान करछि, राहत राहत फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, राहत रोड एक्सीडेंट RA रोड एक्सीडेंट एमति मन रखंतु, तेरा किछटा इंपोर्टेंट तार ये पॉइंट देखि दियंतु। 1.5 लाख पर्यंत गवर्नमेंट दबो 7 days भितरे, आउ ईडर प्लेटफॉर्म ता पे ओटा खोलिछि, आउ सेटा खाली नेशनल हाईवे बा एक्सप्रेस वे नुहे, एनी रोड एक्सीडेंट पे सेटा हेछि, एटा मन रखिबे, एटा भूल हे गेला तो 1 2 करेक्ट। गोल्डन आवर प्रथम आवर होछि गोल्डन आवर, जदि सेठी लोक को नै जे जाय हमरो मेडिकल को पाका पाकी 60% केस सेठी सहज माने लोक बचि जिला। गवर्नमेंट इंडिया फुल्ली डिजिटल फर्टिलाइजर सब्सिडी क्लेम मेकानिज्म, सब्सिडी जो क्लेम करंती एटा मैनुअल प्रोसेस को क्लेम करिया पे ई बिल सिस्टम देखो, ई नाम ई डीबीटी जो डीबीटी फर्टिलाइजर आई सब्सिडी ये सब नो, ई बिल प्लेटफॉर्म ई बिल कन्फर्म विथ प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड, एटा किए पाइचंती आर बैरामुथु, ज्ञानपीठ भैरामुथु, ज्ञानपीठ भैरामुथु माने थु थ THA भैरामुथ एमती मन रखु, भैरामुथ ज्ञानपीठ पीठ बा भैरामुथ ज्ञानपीठ TH एमती ज्ञानपीठ भैरामुथ, एटा थर्ड तमिल ये पाइले, फास्ट 1961 रु, हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया, हाईएस्ट और ओल्डेस्ट इंडिया रो 1961 रु होची, 22 टा शेड्यूल लैंग्वेज और 1 इंग्लिश लैंग्वेज रे एटा होची मन रखे, 22 टा शेड्यूल लैंग्वेज और 1 इंग्लिश लैंग्वेज, 11 लाख प्राइस गोटे साइटेशन और बागदेवी सरस्वती गोटे मूर्ति। फास्ट शंकर कुरूप पाइथिले, फास्ट शंकर कुरूप। रिसिपिएंट स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट रे किए पाइले, प्रोफेसर कावेश मादानी, वाटर प्राइज मादानी एमती मन रखंतु, वाटर मदानी एमती किछि गोटा ऐड कर दियंतु, वाटर माने पानी ऐड करबा मदानी रे, तो मो सेटा बेसी आपन बुझि जैथिबे सेतरे, तो सेटा मन रखि दियंतु
Madani Water Prize. Who has conferred with the prestigious Kalinga Institute ଆମର କିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯୋଉଟା କଳିଙ୍ଗ କିଟ୍ ଆଉ କିଷ୍ଟ ତାର ହ୍ୟୁମାନିଟାର ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛି କାହାକୁ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର ଟ୍ରାଇବାଲ ଚିଲଡ୍ରେନଙ୍କ ପାଇଁ କିସ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର ଟ୍ରାଇବାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଫିଲ୍ମ ଡୋମିନେଟେଡ୍ 2000 ବାଫ୍ତା ଆୱାର୍ଡ କିଏ 6ଟାରୁ 14 ମାନେ 14ଟା ନୋମିନେସନ ହେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ 6ଟା ଜିତିଲା ସେଠି one battle after another battle BA BAFTA ବାପ୍ତାରୁ ବ୍ୟାଟେଲ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ଯଦି 6ଟା ଜିତିଛି ବାପ୍ଟା ହଉଛି ବ୍ୟାଟେଲ ତାପରେ ଭାବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ଇଜ ଭବ୍ୟ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଏଟା କିଏ 1 ଆଉ 2 ନମ୍ବି ନାରାୟଣ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ରେଜିଲିଏନ୍ସି ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ସାଇନା ନେହୱାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଭବ୍ୟ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଅଛି ତ ଏଇଟା ବିକ୍ରମ ସମ୍ପଥ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଉ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୁଛି ଭବ୍ୟ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଏଇଟା ଭାରତ ଭୂଷଣ ବା ବିଭୂଷଣ ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଟା ନାମ୍ବି ନାରାୟଣ ସାଇନ୍ସ ବିଗେଷ୍ଟ 68th ଗ୍ରାମି ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରାମି ମ୍ୟୁଜିକ ବଗେରାରେ ଦିଆଯାଏ କିଏ ନା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଲାମାର ଜିତିଛନ୍ତି ଆୱାର୍ଡ 16th ଗ୍ରାମର ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରାନି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଲାମାର ତ ଗ୍ରାମି ରୁ ଗ୍ରାମାର ଲାମାର ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ରାମାର ଗ୍ରାମି ଲାମାର ଜିତିଛନ୍ତି ଆଲବମ ଅଫ ଦ ଇୟର ବ୍ୟାଡ ବନି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଲବମ ଅଫ ଦ ଇୟର ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଡି ଗାଗା ପପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ପପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ବିଲି ଇଲିଶ ରେକର୍ଡ ଅଫ ଦ ଇୟର ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ ଅଫ ଦ ଇୟର ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ 2025 ୟୁନେସ୍କୋ ଆୱାର୍ଡ ଅଫ ମେରିଟ ଫର ଇଟ୍ସ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ କନଜରଭେସନ ଏଫର୍ଟ ପାଇଁ ଆୱାର ଲେଡି ଗ୍ରେସ୍ କାଥେଡ୍ରାଲ ଭାସାଇରେ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁନେସ୍କୋ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆୱାର ଲେଡି ଗ୍ରେସ୍ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ପଚାରିଦେବ ଆପଣ ଭାବେ ଆଉଟ ଅଫ ବ୍ଲୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ ଏଟା ଯେହେତୁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ୟୁନେସ୍କୋ ଆୱାର୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନର୍ଥ ଅଫ ମୁମ୍ବାଇର ନର୍ଥରେ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାନିଧି ଆୱାର୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ମ୍ୟୁଜିକର ନୋବେଲ କୁହନ୍ତି ୟାକୁ କିଏ ଶ୍ରୀରାମ କୁମାର ସଙ୍ଗୀତ କଳାନିଧି ଶ୍ରୀରାମ କୁମାର ସଙ୍ଗୀତ କଳାନିଧି ରାମଙ୍କୁ କାହାର ରୂପ ମାନନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କଳା ଥିଲେ ତ କଳାନିଧି ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ତ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କରି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କିଛି ଦେଇଥିବ ଦେନ୍ କୃଷ୍ଣ ମାରି ଦେଇ ଆସିବେନି ତ ଏଇଟା ମନେ ଶ୍ରୀରାମ କୁମାର ଆଉ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଭୈରାମୁଥ ଜ୍ଞାନପୀଠ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ଦେନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ଗ୍ଲୋବ ଆୱାର୍ଡ फिल्म कैटेगरी बाफ्ता गोल्डन ग्लोब एमती अवार्ड मिले एटा बेस्ट ड्रामा फिल्म रे हामलेट पाइछि बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म रे द सीक्रेट एजेंट आउ बेस्ट एनिमेटेड फिल्म रे के ऑफ डेमन हंटर्स रे एनिमेटेड रे डेमन हंटर्स रे पाइछि अशोक चक्र फॉर द ईयर 2026 पे किए पाइछन्ती हाईएस्ट पीस टाइम माने कोन मिलिटरी अवार्ड माने को से शांति रक्षा करी पाइछन्ती सेटा शांति नुहे माने कि वार रे तांकर ब्रेवरी न देखि अलगा जगह रे वायलेंस रे ब्रेवरी देखैछन्ती शत्रु आगे न देखि अलगा जगह रे कंट्री भितर को जगह देखैले से सब पई कि ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला को मिलछि एटा इंपोर्टेंट न्यूज़ टा टिके हाइलाइट हेतला बहुत एटा मन रखियो सफीना हुसैन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर एटा इंपोर्टेंट एटा भी स्टेटमेंट पड़ी पर किए पाइछन सफीना हुसैन वुमेन किए हिचंती एथर हुसैन वुमेन ऑफ द ईयर हुसैन वुमेन हुसैन वुमेन डे हमरो मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च 8 तो 8 मार्च 8 एमती लिखिली मार्च 8 सेटा को एनजीओ पई एजुकेट गर्ल्स पई पाइछन एजुकेट गर्ल्स पई इंडिया बेस्ड एटा सफीना हुसैन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर से पाइछन But the theme of 23rd Bio Asia Summit Hyderabad रे हेछि Bio Asia कि टेक बायो अनलिस्ट एआई ऑटोमेशन बायोलॉजी रिवोल्यूशन टेक बायो अनलिस्ट तार थीम वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 वर्ल्ड रो गोटे गवर्नमेंट समिट हेछि एटा कोठी हेछि एटा हेछि रियाद रे हैला रियाद रे हेछि सॉरी एटा हेछि दुबई रे हेछि शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट देखो फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस देला बोली हम कंफ्यूज हे गेली किंतु एटा शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट दुबई रे हेछि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कोठी बसचंती दुबई रे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट रे जने यंगेस्ट की नोट स्पीकर जने
ଯାଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିବେଟ୍ ରଖିଥିଲେ, ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲା। ସେ ପିଲାଟା ହେଉଛି ରଣବୀର ସଚଦେବା, 8 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଟେ। ସେ ଯାଇକିରି ସେଠି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କିନୋଟ୍ ସ୍ପିକର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଏଠି ଆମର ମାନବ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏଆଇ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର। ଆଉ 3ଟା ପିଲାର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମିଶନର ଅଛି କ'ଣ? ପିପୁଲ, ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ପିପୁଲ, ପ୍ଲାନେଟ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଆଉ ଆମର ଏଥିର ଥିମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ବହିତାୟ ସର୍ବସୁଖାୟ। ସର୍ବହିତାୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଲବିଂ, ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାପିନେସ୍। ୱେଲବିଂ, ହ୍ୟାପିନେସ୍, ହିତାୟ ସୁଖାୟ, ଏମିତି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ସେଥିପାଇଁ। ଦେନ୍ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସମିଟ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି କୋଉଠି? ଏଇଟା ଏଇଟା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ଆଉ ତାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଂ ଗ୍ରୋଥ, ଏମ୍ପାୱାରିଂ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, କନେକ୍ଟିଂ ଗ୍ଲୋବାଲି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଂ, ଏମ୍ପାୱାରିଂ ଆଉ କନେକ୍ଟିଂ ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଂ, ଏମ୍ପାୱାରିଂ ଆଉ କନେକ୍ଟିଂ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଓନ୍ଲି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମିଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟୁରିଜିମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର କରୁଛି। ଆଉ ଥିମ୍ ହେଲା କଲେକ୍ଟିଭ ୱିଜଡମ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଭଏସ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ବୁଧ କହୁଥିଲେ କଲେକ୍ଟିଭ ହେଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କରିବା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଥିମ୍ଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା 24-25 ଜାନୁଆରୀରେ ହେଉଛି, ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ସେଠି ହେଉଛି। ଆଉ ସେଟାର ଥିମ୍ ହେଲା କଲେକ୍ଟିଭ ୱିଜଡମ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଭଏସ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ବୁଧ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ will host inaugural India International Conference on Democracy and Election Management। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ଉପରେ ଏଇଟା କୋଉଠି? ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି। ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ such kind of event। এটা তার থিম হচ্ছে ডেমোক্রেসি ফর আন ইনক্লুসিভ, পিসফুল, রেজিলিয়েন্ট and sustainable world। ইনক্লুসিভ, পিসফুল, রেজিলিয়েন্ট এ সাস্টেনেবল ওয়ার্ল্ড। বাপরে, এতে বড় থিম। হো হোয়াট এভার, এটা মনে রাখবে। ইন্ডিয়া শোকেস ইন্ডিজিনিয়াস ডিফেন্স ক্যাপাসিটি, ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শো কোউଠି ହେଇଛି? ରିୟାଦରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରିୟାଦ ୱାର୍ଲଡ ଡିଫେନ୍ସ ଶୋ ରିୟାଦରେ ହେଇଛି। What is the theme of National Digital Mineral Foundation Summit? ମିନେରାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବୁ ଯୋଉ ହେଇଛି, ତାର ସମିଟର ଥିମ୍ କ'ଣ? ଇଫେକ୍ଟିଭ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଫର ଏଡିପି ଏବିପି ଏରିଆଜ। ଏଡିପି ଆଉ ଏବିପି କ'ଣ? ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆସ୍ପିରେସନାଲ ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏଇଟା 2022ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ଆକ୍ସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି? ଏଇଟା 2018ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖେ। ଦେନ୍ Which port digital twin କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ? BO ଚିଦାମ୍ବରନର ପୋର୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଡିଜିଟାଲ ଟୁଇନ୍ ମାନେ ତାର ଯେମିତିଆ ସେ ପୋର୍ଟଟା ସେମିତିଆ ଡିଜିଟାଲି ଅବିକଳ ନକଲ ତାର ଗୋଟେ କରିଛି, ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ପୁରା ସେ କରିବ। ସେଇଟା ଚିଦାମ୍ବରମ। ଏଇଟା ଜବାହରଲାଲ ପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନର ପୋର୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ କୋଲ କାର୍ଗୋ ପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଜର ପୋର୍ଟ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ତାକୁ ନେଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇସବୁ କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଫିନ୍ ପଲିସି କୋଉଠି ହବ? କେରଳରେ ହବ। ଗ୍ରାଫିନ୍ କେରଳ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଗ୍ରାଫିନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଠାରୁ ବି, କାର୍ବନର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଠାରୁ ବି ମୋର ଦେନ୍ ଅଧିକ ତାର ତାକତ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଠାରୁ ବି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍, ପୁରା କମ ୱେଟ୍। ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ଠାରୁ ଯୋଉଟା ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ପାନ୍ଥରରେ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପିନ୍ଧିଛି ଯେ କଳାର, ଯୋଉଟା ସେ ପୁରା ବୁଲେଟକୁ ଇଏ କରିଦଉଛି, ଡଚ୍ କରିଦଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଓକେ, ଦେନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଚିତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କୋଉଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ହେଲା? ଚିତା ଆସିଲା 2022ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ଡେଟ୍ ରୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନାମ୍ବିବେନ୍ ଚିତା ନେମ୍ରେ ଗ୍ରାମିନୀ ଗେଭ୍ ବର୍ଥ କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉଠୁ? ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିଲା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଗ୍ରାମିନୀଟା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଏଇଟା କୁନୋକୁ କରାହେଇଛି ତମର ଚିତା ରିଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର। ଇନକ୍ରିଜ 38 ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା। ଏବେ 55ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, 54ରେ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ନ୍ୟୁ ଲୋଗୋ ସାଂଖିଏ, ନାଁଟା ମନେ ରଖିବେ। ସାଂଖିଏ କିଏ କରିଛି? ଡାଟା ଡ୍ରିଭେନ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାଇଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, MOSPI। ଯୋଉଟା ମେଜର ପୋଭର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେସନ ବଗେରା ସବୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। NSO, ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତ ତାର ମାସ୍କଟ କରିଛି, ଲୋଗୋ ଆଉ ମାସ୍କଟ ନେମ୍ରେ ସାଂଖିଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍
হুইচ ডিভিଜন ইন্ডিয়া রেলওয়ে উইল ফাস্ট হাইড্ରୋଜେନ ପାୱାର ଟ୍ରେନ୍, এটা ইম্পর্টান্ট, এটা নর্দর্ন রেলওয়ে। ଆମର ଜୋନ୍ କେତେଟା ଅଛି ମନେ ରଖିବେ, ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣର 5ଟା, ସାଉଦର୍ଣ୍ଣର 6ଟା, 6ଟା ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଗୋଟେ, ଇଷ୍ଟ ରହୁଛି 3ଟା, ୱେଷ୍ଟରେ 3ଟା, ଅଦର 2ଟା, କୋନକାନ ରେଲୱେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଅଦର 2ଟା ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ 6ଟା ଏଟା 5ଟା ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 1, ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୋନ୍ ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସାଉଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସାଉଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ, ସାଉଥରେ ଅଛି, ନର୍ଥରେ 5, ସାଉଥରେ 6, ଇଷ୍ଟରେ 3, ୱେଷ୍ଟରେ 3, ଅଦରରେ 2, ତ 5 11 3 14 3 17 2 19ଟା ଜୋନ୍ ଆମର ଅଛି ଟୋଟାଲ। ତା ଭିତରୁ ନର୍ଥ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାୱାର ଟ୍ରେନ୍ ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ନର୍ଥ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡକୁ ଯୋଉଟା ଅଛି। ତାପରେ ହୁଇଚ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲି ପେପରଲେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ କୋଉଟା, କାଲପେଟା, କେରଳରେ କାଲପେଟା ଆମର ଫୁଲି ପେପରଲେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ। ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ କୋଉଟା, ସିକିମ, ଫାଷ୍ଟ ପେପର ହଉଛି ସିକିମ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ବଜେଟ ହେଇଥିଲା ପେପରଲେସ୍ କେବେ, 2021ରେ। ମୁଁ ଏଠି ଥିମ୍ ଟା ପେପରଲେସ୍ କୁ ଧରିକି କହିଛି। ପେପରଲେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ କାଲପେଟା କେରଳ, ଫାଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ପେପରଲେସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ସିକିମ, ପେପରଲେସ୍ ବଜେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2021-22 ରୁ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ବାୟୋ ହାପି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ମେଜର କରାହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ପ୍ରମୋଟିଂ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଲବିଂ, ଏଟା କିଏ, କେଇ ପାନିୟର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେ ବାୟୋ ହାପି ଆମର କିଏ ନା କେଇ ପାନିୟର ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ये जो बायो हैप्पीनेस इंडेक्स ଗୋଟେ ବାହାରିବ ବୋଲି, ଏଟାକୁ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଯେ ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ସେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ। 3ଟା ବେସିସ୍ କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା, କଣ କଣ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଲାଇଭଲିହୁଡ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଖାଇବା, ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଉ ଲାଇଭଲିହୁଡ କୋଉଥିରୁ ଇନକମ କରିବେ, ଏତିକିକୁ ମେଜର କରିକି ସେ ବେସ୍ କରୁଛି। NPL ହେଲା, NPL। ଟେରୋରିଜିମ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ କେତେ, 13। ଟେରୋରିଜିମ ରେ 13, କେମିତି ମନେ ରଖିବା ଏଥର, ଟେରୋରିଜିମ 13, 13 ମାନେ 13 13 13, ଟେରୋରିଜିମ ହେଲା, ଟେରୋରିଜିମ ନୋଟ ଟେରୋରିଜିମ, ଟେରୋରିଜିମ ସ୍କୋର ଅଫ ଏତିକିରେ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ବୁର୍କିନା ଫାସୋକୁ ବି କାଟିଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆ ପୂର୍ବରୁ 15ରେ ଥିଲା, ଏବେ ବଢିକି ପୁଣି 13, ମାନେ ଟେରୋରିଜିମ ବଢିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛି। ୱାର୍ଲଡର ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍, ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ कंट्री इन द 8th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रे किए, पाकिस्तान। मोस्ट पॉल्यूटेड सेकंड बांग्लादेश, इंडिया 6th रे अछि, एटा मन रखिबे, इंडिया 6th रे अछि। आ एथिरे गोटा जिनिस जानि अछि कोन, ये जो वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट एटा PM 2.5 को मेजर करके से करूछि। WHO रेकमेंड करछि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम रे, गोटे मीटर को हमें जो एरिया कहउछे 1 मीटर स्क्वायर, से 2 डायमेंशनल मेजर का लेंथ ब्रेथ, मीटर क्यूब माने लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर वाला सब लेंथ 1 मीटर ये सेही एरिया रे केते PM 2.5 ଅଛି ନା 5 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ରୁ ହଉଛି ତାର ଲିମିଟ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେଜର କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋନି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଲୋନି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ସେଠି ପାଖାପାଖି 200 କେତେ ଉପରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ, 5 ହଉଛି ସେଫ ଲିମିଟ, 200 କେତେ ଉପରେ ସେଟା ଆସୁଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। 2026 ଏଇ ଜାନୁଆରୀରେ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା କି ଆମ ଓଡିଶାର ତାଲଚେର इंडिया सबठु मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी होगा जाऊँगी, एयर क्वालिटी माने PM 2.3 300 क्रॉस कर सारथिला सेठी, तो तालचेर भी न्यूज रे थिला, एटा मन रखिबे। एबे किंतु लोनी यूपी, सिप्री रिपोर्ट अनुसार व्हिच कंट्री हैज ओवरटेकन हमर वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर भाबे ये यूक्रेन, रशिया को फाइट करबे पे यूक्रेन इंडिया को ओवरटेक कर देछि। आ इंडिया तार एबे सेकंड अछि आर्म इंपोर्ट रे, कोठू रशिया ऊपर मेजर डिपेंडेंट थिला, एबे किंतु डाइवर्सिफाई कर देछि। देखंतु रशिया रु 40%, फ्रांस रु 29%, इस्राएल रु 15%। एइट हेगला केते 40 30 70 10 80 5 50 84% हमर एई तीनटा रु ही आसुछि। ओके, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट रे इंडिया ग्लोबल रैंक केते थर्ड, 308टा ग्लोबल माने बिलियनियर हमर अछंती, माने भाबंतु फर्स्ट यूएसए, तापर चाइना, तापर इंडिया। इंडिया रैंक ग्लोबली रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग रे केते 7th, फर्स्ट चाइना तापर यूएस। सबुठारु एटा माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग केते होची, हम इंडिया 7th रैंकिंग रे अछि, एटा विपो बाहर करूची। NHI टू रिलीज ग्रीन कवर इंडेक्स, फास्ट एटा है ना, फास्ट ग्रीन कवर इंडेक्स रिपोर्ट NHI काढुची कहा सहित मिसिकी, सेटा होची नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो। एटा हमें पढ़िथिले, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटरटा कोठी अछि, हैदराबाद।
ହଁ କି ନାଇଁ? NRSC ସେ ଯୋଉ ଇସ୍ରୋର ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ଇସ୍ରୋ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ ଆମର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସେ କାଉଣ୍ଟ କରିବ ଗଛରେ ନେଳିଆ କେତେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଗ୍ରୀନ୍ କଭର କେତେ ସେ ଦେଖାଯିବ ଗଛ କେତେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ଆଉ। ତାପରେ এইটা ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ମେନ୍ସ ପ୍ରି ସବୁଥିରେ ପଡ଼ିପାରେ ଓକେ ଓପିଏସସି ହଉ ଏଏସସି ହଉ ସବୁଥିରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିପାରେ ପାଇ 2.0 ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2.0 ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଏଇଟା ଯୁଗଲ କିଶୋର ନଗର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯୁଗଲ କିଶୋର ନଗର ଭିଲେଜ କମିଟି ଅଫ ତ୍ରିପୁରା ତ୍ରିପୁରା ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ପାଇଛି ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ତାର ହେଇଛି ଯୁଗଲ କିଶୋର ତ୍ରିପୁରା ତ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତ ଫ୍ରମ ତ୍ରିପୁରା ଫିଚର ଏମଙ୍ଗ ଟପ୍ 4 ଏସେ ଏଇଟା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ନଗର ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ପାଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଭିତରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ performance of gram panchayat across key governance and development indicators updated version refined indicators 2.0 ରେ ହେଲା promote data driven governance and healthy competition ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ 73rd ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ପାଇ ଟା ମନେ ରଖିବେ then which of the following statements regarding the center for research on energy and clean air CREA monthly air quality analysis for 2026 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପାଇଁ incorrect କୋଉଟା ଦିଲ୍ଲୀ monthly ଏତିକି concentration 169 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏତିକି the second most polluted city ଠିକ ଅଛି ଏଟା second most ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦ ହେଇଛି first ଏଇଥିରେ ହେଇଗଲା ଗାଜିଆବାଦ ବଟ୍ ସେଟା ୱିପୋ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ଲୋନି ୟୁପି ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଯୋଉଟା ଆମର ସରି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର 2.5 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲ୍ଥ ରିସ୍କ ଗଲା ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି 2019 ରୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ରିଡ୍ୟୁସ ପିଏମ୍ 10 ପଏଣ୍ଟ ଆଉ 2.2 କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବାଇ 20 to 30% ଲାଟର 40% କୁ ରିଭାଇଜ କରାଯାଇ 2026 ସୁଦ୍ଧା ରିଡ୍ୟୁସ କରିବାର ଅଛି ଏଟା वाइड नॉन कम्प्लायंस होउछ हाइलाइट करिगला एयर क्वालिटी इंडेक्स जोथिरे कि हमरो 8टा रहुची सीपीसीबी एटा करूची 8टा इंडिकेटर एथिरे 5टा कैटेगरी रे एटा को से सिटी को माने पोल्यूशन लेवल अनुसार रैंक करूची आ एथिरे एटा भूल आ भितरे गाजियाबाद हेगला हमरो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आउट ऑफ 248 सिटीज एनालाइज आकस 25% नाही केही नॉन केही कम्प्लायंस मीट करू नाहंती तो एटा क्रियर गोटे एयर क्वालिटी एनालिसिस आस्तिला एटा मन रखिबे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ है मध्य प्रदेश 33 ना 53 पाखापाखि सेठी मरि जाइछन्ती आउट एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स एटा इंडिया डिवाइस करिछि हैला से बाहर कंट्री माने तांकर सब निजर इंडेक्स डेवलप करिकि से सब कंट्री को तळुआ देखेबे ग्लोबली देखो ये एते करप्शन एते इंडिया एबे रेस्पॉन्सिबल केते तमे से वाइज गोटे बाहर करछि देखंतु इंडिया सिक्योर्ड 16th पोजीशन रेस्पॉन्सिबल इनागुरल एटा भी फर्स्ट टाइम सेवेरल एडवांस इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंग जापान सब इंडिया तळे अछन तो एथिरे टॉप किए हिची तो टॉप होची सिंगापुर स्विट्जरलैंड सेकेंड डेनमार्क थर्ड एंती इंडिया अछि 16th रे एथिकल गवर्नेंस सोशल वेलबींग ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी याकू नेकि से होची सिंगापुर टॉप द इंडेक्स विपो ए जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन डेवलप्ड द इंडेक्स the ranking ahead of developed economies highlight India's improving performance in responsible based matrix ସେଥିରେ ହଉଛି India 16th position କଲା ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଆଉ टेलीकॉम मार्केट रे इंडिया रैंक केते सेकंड हाईएस्ट चाइना फर्स्ट टेलीकॉम मोबाइल एते तो जते लोक यूज करिवे मोबाइल आ सेटार चाइना आ तापर इंडिया इंडिया रे टिके गरीबी अधिका अछि बोली चाइना तो बहुत जल्दी काट देबे तो सेकंड रे अछि इंडिया इंडिया रो मोस्ट वुमेन फ्रेंडली सिटी 2025 पई बेंगलुरु ये अवतार्स टॉप सिटी वुमेन बेंगलुरु होची मोस्ट वुमेन फ्रेंडली एटा मन रखिबे एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कोटा करेक्ट इंडिया 6th ହେଇଛି 11 एशियन नेशन रो एटा मन रखिबे ଆଉ एटा चाइना हैला फर्स्ट मालयसिया ना चाइना मालयसिया वियतनाम एमिति अछि चाइना मालयसिया इंडियन मैन्युफैक्चरिंग तापरे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स विषय रे टिके लिखिछि सॉरी कौन द फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स हमें इंडिया रे एक्सपोर्ट कोड सब होची सेटा देखि दैछे एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स किए बाहर करछि नीति आयोग स्टेट मानन को से रैंक करूछि एटा देखंतो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट फोर्थ एडिशन 2020 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆସାଇସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ 4 ପିଲାର୍ସ କଣ କଣ 13 ସବ୍ ପିଲାର ଆଉ 70 ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଏଟା କରୁଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଏଟା କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଏଟା ନୀତି ଆୟୋଗ କରୁଛି ଏଟା ମନେ ରଖିବେ which position globally LED certified real estate space second ରେ
फास्ट चाइना सेकेंड होची इंडिया। रणजी ट्रॉफी किए जितला एटा फर्स्ट टाइम पई जम्मू कश्मीर जितला एटा मन रखिबे 1934 रो एटा स्टार्ट होची फर्स्ट क्लास हाईएस्ट लेवल एटा रेड बॉल रे होची टेस्ट टाइप रो 4 दिनिया एटा रणजीत सिंह जी इनका नाम रे एटा हेची फर्स्ट इंडियन टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट किए रणजीत सिंह जी हैला जम्मू कश्मीर एथर जितिचे 94th ग्रैंड मास्टर और फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर आसाम रो मयंक चक्रवर्ती चक्रवर्ती देखिक वेस्ट बेंगल मारदेवेनि पाखापाखि आसाम रोटे 94th ग्रैंड मास्टर माने हाईएस्ट अचीवमेंट इन चेस which city has been awarded for hosting World Indoor Athletic Championship 2028 रे एटा इंपोर्टेंट एटा भुवनेश्वर करिवो फर्स्ट टाइम इन इंडिया भी एटा होची इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप भुवनेश्वर जीव समय देखिया को जीवा एटा बहुत इंटरेस्टिंग था ये सब इवेंट्स ओलंपिक देखला परिका लागिवो तो एटा 2028 रे फर्स्ट टाइम इंडिया रे भुवनेश्वर रे हबो फर्स्ट इन हिस्ट्री टू विन बैक टू बैक आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जितिला एथरे का कहरेला न्यूजीलैंड कहरेला जो मैन ऑफ द मैच हेतला जसप्रीत बुमराह और मैन ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन ओके देन 24th नेशनल पारा एथलेटिक चैंपियनशिप कोठी गला पारा एथलेटिक बीबीएस रे हेची सेति पे इंपोर्टेंट हमर ओडिसा बेस्ट एग्जाम पे इंपोर्टेंट हमर A3 95 B1 51 C4 and 30 D2 ओडिसा 17टा मेडल हेची यूनाइटेड स्टेट्स रे गोल्ड जितिला काहाकू वुमेन हॉकी विंटर ओलंपिक्स रे हरै की कनाडा को तारी पाख भाई को हरै देकी वुमेन मानकर हॉकी गोल्ड जिति जायछि ये जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होतिला मेंस कर सेतिरे वैभव सूर्यवंशी फाइनल में मैन ऑफ द मैच हेतिला एटा मन रखिबे हु वाज द नेम्ड बीसीसीआई स्पोर्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना हैला आउ किछटा एटा न्यूज़ टाइटल लिखि देछि 6th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप राफ्टिंग माने जो डंगा वाला चलंती 6th सेटा जम्मू कश्मीर चेनाब रिवर रे हेछि सिबोंटे दोदा से जगह ना चेनाब रिवर रे गोटे जगह रे हेछि जम्मू कश्मीर तापरे विजय हजारे ट्रॉफी किए जितिला विदर्भ ହେଲା महाराष्ट्र और रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर तो एटा which सिटी रे हेतिला एटा इंपोर्टेंट नाही एटा होछि कि विजय विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ जितिछि आ गोटे मन रखो 7th रोल बॉल वर्ल्ड कप दुबई रे हेतिला सेटा हमर गुजरात रो जने जितिछि रोल बॉल वर्ल्ड कप दुबई आ 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी रे हेछि वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी वॉली वाराणसी विजय विदर्भ ना देखंतु acronym avatar इंडिया रो फर्स्ट एयर एंड इन अंडर वाटर ड्रोन यूज हो एयर रे अंडर वाटर भी सेते मनुष्य रहिबेनी तो सेटा कोन अवतार एम्फिबियस vehicle for autonomous tactical aerial and aquatic reconnaissance तो एटा tactical टी रे tactical name of the initiative launched by DOT in March solution for 5G AI and IoT ପାଇଁ କୋଉଟା 5G innovation hackathon एटा खाली मन रखि जंतु एमती नासा रो डार्ट मिशन एटा इंपोर्टेंट थिला किछि वर्ष पूर्वे डार्ट माने डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट माने कि हमर एस्टेरॉयड जदि पृथ्वी को आसुची हमर कोइ जे एस्टेरॉयड परिक्रिया हमर ऑलरेडी डायनासोर माने विलुप्त होई जाइछन्ती सेमिति बाजिले पृथ्वी ध्वंस होई पारे मनुष्य समाज भी ध्वंस होई पारंती तो ताकू केमति रीडायरेक्ट कर दबो सेटा होची डार्ट मिशन डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन दीटा जगह को घुंचै दबो एटा मन रखिबे गोटे नासा रो सैटेलाइट 2012 रो जाइतरा स्टडी पई जे फेरी चेबे वान आलेन प्रोब ए infrastructure innovation center in Bangalore to accelerate AI development optimize hybrid infrastructure IBM କରିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଇସ୍ରୋ ର କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ମ ଏଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଉ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବି ଅଛି ବଟ୍ ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା হবে ତାର ଦୋକାନ ବାଲି ସପ୍ ବୋଲି ମନେ ଭାବିବେ ସପ୍ ଆଉ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଏମିତି ଭାବୁଥିବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଏମଓ ଫେମୋ ଯାଇ ଚୁକ୍ତି କରିବ କୋଉଠି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହବ କଣ ଏ ସବୁ ଖୋଲିବ ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନୋଭେସନ ସେଣ୍ଟର ଆଇଆଇଟି ମାଦ୍ରାସ ଗ୍ଲୋବାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋଉଠି ଖୋଲିବ ଦୁବାଇ କମର୍ସ ସିଟି ଏଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ଅଲରେଡି दिव्यांग सहायक पोर्टाल फास्ट एआई एनाबल्ड वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पीडब्ल्यूडी को पई एआई एटा इंपोर्टेंट सेति पे महाराष्ट्र करिछि महाराष्ट्र ई स्वास्थ्य धाम पोर्टाल रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ पिलग्रिम्स चारधाम यात्रा पई चारधाम उत्तराखंड ही करथबो ई स्वास्थ्य धाम
ଅର୍କିଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2024 କୋଉଠି ହେଇଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ପାଙ୍ଗୟଙ୍ଗ ସିକିମରେ। ସିକିମରେ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର ଅର୍କିଡ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟା ସିକିମରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅର୍କିଡ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ନୋନ୍ କୋଉଟା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଅର୍କିଡ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ସିକିମରେ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ କିଏ ହେଇଛି, କୁସୁନପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ହେଇଛି। କୁସୁନପୁର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଛି। ଆଉ କଲରାବାଙ୍କ କଟକର ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରାଯାଇଛି। ୱାଇଫାଇ ଇଏ ପାଇଁ ତାକୁ ଯୋଉ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରାଯାଇଛି କଲରାବାଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ପାଇଛି କୁସୁନପୁର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ଓଡ଼ିଶାର। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଏଆଇ ଫର ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସକ୍ଷମ ଭାଲି ସର୍ଭେ, ସକ୍ଷମ ସ୍କିଲ ସର୍ଭେ ମୁମ୍ବାଇ କରୁଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋନୋମସ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ସେଣ୍ଟର ସାଗର ଡିଫେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି କୋଉଠି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୁଭାଲାଡାଇନ୍, ନେଲୋରରେ ଅଛି ଜୁଭାଲାଡିନ୍। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋନୋମସ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି। ଦେନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ହ୍ୟୁମାନ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ କମେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା କରିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହନୁମାନ। ନା ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହନୁମାନ। ନା କାହିଁକି ନା ହ୍ୟୁମାନ ଆଉ ମ୍ୟାନ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କମେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛି। କି ସେଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆଉ ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଠିକ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ୱେଲକମ ଷ୍ଟେପ ଏଇଟା କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କୋଉଟାକୁ ନକ୍ସଲ ଫ୍ରି ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ବିହାରକୁ। ଆଉ ଓଡିଶାର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ କରାହେଇଛି ଆମର ମାଉଷ୍ଟ ଫ୍ରି। ସେଟା କୋଉଟା ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇନ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଫ୍ଟର କେରଳ ପରେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଷ୍ଟେଟ ବାର୍ଡ ଆଟଲାସ, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଆ। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ ବାର୍ଡ ଆଟଲାସ ମାନେ କେତେ ବାର୍ଡ କଣ କେତେ ନେଷ୍ଟିଂ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜନଗଣନା ତାର ଗଣନା କରିବ। ସେଟା କେରଳ କରିଥିଲା, ଏବେ ଗୋଆ କରିଛି। ଆର୍ଥ ସଟ୍ ପ୍ରାଇଜ 2016 କିଏ ହୋଷ୍ଟ କରିଛି, ମୁମ୍ବାଇ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟା 2021 ରୁ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ବୋଲି ଏଟା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବ୍ରାଜିଲରେ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମୁମ୍ବାଇରେ ହଉଛି। 5ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏଟା ଦିଆଯାଏ ଆର୍ଥ ସଟ୍ ପ୍ରାଇଜ। ଡିକ୍ଲେୟାର ଟାଇଡାଲ ଫ୍ଲଡିଂ, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ ଷ୍ଟେଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିଜାଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ 2026 ରେ ଏଟା କେରଳ କରିଛି ଟାଇଡାଲ ଫ୍ଲଡିଂ କୁ। ଆଉ 2026 ରେ ସିଏ ତାର ଯୋଉ ଥିସୋର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ, ବାରୁଦ ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ତ ସେଇଟାକୁ ବି ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା। ଆଉ 2025 ରେ ସିପ୍ ରେକ୍ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଆସି ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡିଥିଲା କୂଳରେ, ତାକୁ ବି ସେ ଷ୍ଟେଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିଜାଷ୍ଟର କରିପାରୁଛି। ତା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିଜାଷ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ। 2020 ରେ ମ୍ୟାନ ଆନିମାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ବି କେରଳ 2020 ରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କେରଳ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି। ଆଉ 2025 ରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା। ଆଉ ଓଡିଶା 2025 ରେ ଅନ୍ ସିଜନାଲ ରେନ୍ କୁ ବି ଷ୍ଟେଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଡିଜାଷ୍ଟର ଭାବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କିଏ କାହାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ହେଲା। ଓଡିଶା ଅନ୍ ସିଜନାଲ ରେନ୍। ଏଇଟା ହଉଛି କେରଳର ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଭେମ୍ବାନନ୍ଦ ଲେକ୍ ଟା ପଡିଥିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ରେ, ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ବୋଲି। ଆଉ ଓଡିଶାର ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଠି କଣ ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଟିକେ ନଜର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି। ଆଉ ଭାସିନି ପୁଣି ଏମଓ କଲା କାହା ସହିତ, ମଲ୍ଟିପଲ ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସହିତ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହିତ କରିଛି। ଭାସିନି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଇନୋଭେସନ ସଲ୍ୟୁସନ ଫର ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ଜଷ୍ଟିସ ପାଇଁ। ଆରଥରକ ପଡିଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ଏମଓ କରିଥିଲା ନାଲସା ସହିତ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ପଡିଥିଲା ମନେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଦିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେର କିଛି ଡାଟା, ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ହେଉଛି 7.4 ଆଉ ଜିଭିଏ 7.3। ଜିଡିପି ଜିଭିଏ ଜିଏନପି ଏଟା ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ସେକେଣ୍ଡ ସିରିଜ ମାନେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର, ସେଟା ଆଣିବି, ସେଟା ସେଠି ଦେଖିଦେବେ। এই ইকোনমিক্স ର କିଛି ଡାଟା, ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କମ୍ପାଇଲ କରିଛି। ତ ଏଟା ସ୍ପେଶାଲ ରିସିଟ୍ 4%, 4.4% ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି। ରିଟେଲ ଇନଫ୍ଲେସନ 1.4% ଏପ୍ରିଲ ଡିସେମ୍ବର 25 ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରରେ ଯେତେ ପଇସା ଆସିଛି ସବୁଠୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆସିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଭିଏସନ ମାର୍କେଟରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡର ଥାର୍ଡ ହେଲା। ଯୋଉ ଆମର ଉଡାଜାହାଜ ଇଏରେ 74 ରୁ 164 କୁ ତାର ପଳେଇଛି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେତେକ 14 ମାନେ 11 ବର୍ଷରେ। ଆଉ ସ୍ପାରଡେକ୍ସ କରିଥିଲା 4th, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଗ୍ରସ୍ ଜିଏସଟି କଲେକ୍ସନ କେତେ ହେଇଥିଲା, 7.4 ଲାख crore, 17.4 लाख crore।
এটা মନେ ରଖିବେ। Then economic survey, what is the stature of India's export of services globally? Service export रे India 7th largest exporter, service है ना, ଆଉ କିଛି ନା service ରେ। ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଥାର୍ଡ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଥାର୍ଡ, ସୋଲାର ରେ ଥାର୍ଡ, ୱିଣ୍ଡ ରେ ଫୋର୍ଥ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଡିସ୍କସ କରିଥିଲି ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ ରେ। ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ କିଏ ସବୁ କୋଉଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଏରା ସବୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ ଦେଖିକି ଯାଇକି। 73 दोस्ती मैरिटाइम एक्सरसाइज क्या क्या भितर इंडिया मालदीव श्रीलंका। दोस्ती मैरिटाइम एटा, दोस्ती माने एस टी आई देखंतु, दोस्ती एस टी आई, एस रहला श्रीलंका, आई रहला इंडिया, टी किछि नै, एटा होची एस एम आई, एमती मन रखिदबा एस एम आई। मालदीव्स, म्यांमार नो मालदीव्स माने आ एमती भी देखिया हमर इंडिया तापर श्रीलंका तापर मालदीव्स तळकु जाउची पूरा साइड को साइड वाइज जाउनी। एटा ता विषय टिके देइची देखि देबे। सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, एटा तार कलेक्टिव विजडम, एटा थिला हम कर देइची ऑलरेडी, रिपीट हे एटा। इंडिया रो फास्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट, एटा मोस्ट इंपोर्टेंट, एटा मन रखिबे। एटा होची सनंद गुजरात। सनंद गुजरात रे एटा कोन आ गुटा कहितली मु फास्ट ए टी एम पी प्लांट फॉर सेमीकंडक्टर एटी हेतिला। आ दृष्टि प्रोग्राम हमर करा होची जोतरे की प्राइवेट सैटेलाइट माने लॉन्च करा जो दृष्टि प्रोग्राम अंडर रे एटा होची मन रखिबे। तो सनंद गुजरात रे। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर, सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट को जो लॉन्च करा गोटे गाड़ी रखा है तो रॉकेट रो लॉन्च हबो। एन इंपोर्टेड सिंगल कैलिबर रॉकेट लॉन्चर विथ लिमिटेड रेंज। सॉरी एटा भूल अछि। एटा होची इंडिया रो फास्ट इंडिजिनस, एटा इंडिजिनस माने इंपोर्टेड नुहे। मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर विथ प्रेसिजन स्ट्राइक एबिलिटी, ठीक जगह प्रेसिजन माने पूरा जगह को, आ मल्टी कैलिबर माने एटा हैला माने कर से रॉकेट लॉन्चर तार एठी रॉकेट लॉन्चर एमती ऊपर हेक अछि। तार सब विभिन्न केतेटा बहुत सारा रॉकेट एथे लागिथिबो 12टा 15टा तो सी मारियो। व्हिच इंडियन आर्मी ओन यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड जेंडर इंक्लूसिव पई स्वाति शांता कुमार। मेजर स्वाति शांता कुमार जेंडर इंक्लूसिव पे पीस कीपिंग पई से जनरल सेक्रेटरी अवार्ड पाइछंती। मेजर स्वाति शांता कुमार, स्वाति शांता कुमार। ऑपरेशन मिलाप लॉन्च हेछि न्यू दिल्ली रो कंपानी ट्रेसिंग रियूनाइटिंग मिसिंग चिल्ड्रन विथ मिलाप करिवे काकू जो छुआ हजि जाइछंती तांको फैमिली के सहित खोजी की मिलाइबे मिलाप। एटा गोटे इंडिया रो फास्ट सिटी लेड क्लाइमेट वीक, सिटी लेड करछि क्लाइमेट वीक को, सेटा केते मुंबई करूछि मन रखिबे फेब्रुआरी 17 रु 19। एटा मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट रो एथे किछि रोल नाही, एटा मन रखिबे। क्लाइमेट वीक एम्स टू फ्रेम क्लाइमेट एक्शन एज ए कोर चाइल्ड राइट एंड इंटीग्रेट यूथ पर्सपेक्टिव। एटा चाइल्ड और यूथ पर्सपेक्टिव रो करा होछि मन लक्ष्य करिकि एटा मन रखिबे। एटा विषय देइछि टिके चाइल्ड सेंट्रिक क्लाइमेट एक्शन, एटा होछि ओ सिटी मुंबई, यूनिसेफ और युवा मिसिकरी करूछन। एटा हे गेला। वंदे मातरम रो 50तम जो माने 150तम जन्म वार्षिक हेछि तांकर वंदे मातरम एल्बम किछटा डिस्प्ले हेछि कर्तव्य पथ रे, ताको करिसंती राजेंद्र कुमार मित्र 1923 रे ताको करथिले। हु वाज द पेंटर, ये राजेंद्र कुमार मित्र। टाब्लो जो हेछि तार ब्रॉडर थीम कोन थिला? स्वतंत्र का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। देखो स्वतंत्र का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, एमितिया बोली मन रखिबे। तो ब्रॉडर थीम एटा कहउछंती। अन्वेषा न्यूज रे थिला टर्म अन्वेषा कोन कहउछ एटा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस अन्वेषण करिवो, एटा अन्वेषण करिवो, अन्वेषा सेति पई अर्थ ऑब्जर्व करिवो डीआरडीओ आउ लॉन्च बाय एटा डीआरडीओ डेवलप करछि। एमति डीआरडीओ जनरली सैटेलाइट डेवलप करेनी, सेति पई एटा मन रखिबे हैला। सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट कोन मुरा सब डिस्कशन करिथि साइंस क्वेश्चन रे, एटा मन रखिबे। फास्ट ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, एटा कोठी ब्लू इकोनॉमी अंडर रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कोठी अछि, एटा गोवा रे अछि, एटा हम जानि छे। आउ अंडमान निकोबर एडमिनिस्ट्रेशन सहित मिसिकी सेटा करिछि। सॉरी टिके डाउट हला, एटा होछि चेन्नई रे अछि, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई रे अछि हैला। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस सहित मिसिकी फास्ट ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग अंडमान निकोबर एडमिनिस्ट्रेटर सहित मिसिकी से करछन। स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल एटा देखि देले, एटा परे देखिबा।
सेल्फ रिलायंस କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୋଉ ସ୍କିମ୍ ଟା ଗ୍ଲୋବାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଟପ୍ର ଇଣ୍ଟର ଅପରେବଲ କ୍ରିମିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ 2.0 ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ରାଙ୍କିଂ ରେ କୋଉ ପୋଲିସ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ କରିଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଟପ୍ କରିଛି ହେଲା। ଅମୃତ ମିତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ୱାଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଅମୃତ ମିତ୍ରା ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ହେଇଛି ମହୁଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଆଫେୟାର୍ସ ଅର୍ବାନ ହାଉସିଂ ସରି ଏମଓ ମହୁଆ କରିଛି ଏଇଟା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଟୁ ମାସ୍କଟ ସେନ୍ସସ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଗତି ଆଉ ବିକାଶ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ ଆଫେୟାର୍ସ କରିଛି এটা ସେନ୍ସସ୍ କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମର 1872 ରେ ଲର୍ଡ ମାୟୋ କରିଥିଲେ। ସିନକ୍ରୋନସ୍ ସେନ୍ସସ୍ ହେଲା 1881 ରେ 9 ବର୍ଷ ପରେ। 72 ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯାହା ଯୋଉଠି ଯେମିତି କରିକି, କିନ୍ତୁ 81 ରୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ସେନ୍ସସ୍ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଡିଜିଟାଲ ସେନ୍ସସ୍। ଜି ସ୍ପାଇଡର ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହାଜାର୍ଡସ୍ କେନାଲ ଯୋଉ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯାଇକି ତାକୁ ରୋବୋଟ କରିବ ଏବେ, ସେଟା ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କରିଛି। ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଜି ସ୍ପାଇଡର ତା ନାଁ ମନେ ରଖିବ ଜି ସ୍ପାଇଡର। Which initiative launched by NABARD in partnership with Gates Foundation? Digital Climate Resilience for Rural India ପାଇଁ DICRA Digital Mission DICRA Digital Platform Open Access to Key Geospatial Data Space। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ DICRA ମିଶନ। ଫ୍ରାନ୍ସ ର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଲିଓନ ଡି ଅନର କିଏ ପାଇଲେ? ଜାଭେଦ ଆଶରଫ। ଜାଭେଦ ଆଶରଫ ପାଇଛନ୍ତି। 99th ରାମସାର ସାଇଟ୍ କିଏ ହେଲା? ଶିଖା ଝିଲ ବାର୍ଡ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଏଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 12ଟା ହେଇଗଲା। ଓଡିଶାରେ 6ଟା ଅଛି। ଆଉ ମଣ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ବିପଦ ଅଛି ଯୋଉ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ତାର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତଥାପି ସେଥିରେ ରଖାଯାଏ। ଓଡିଶାର ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଲୋକଟାକ ଲେକ୍ ଅଛି। ଚିଲିକା ଥିଲା କଟି ଯାଇଛି ସେଟା, ଏବେ ଲୋକଟାକ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର କରାଯାଇଛି ସେନ୍ସସ୍ 2017 ରେ ହେଲା। ସିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 2014 ରେ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର। ସମ୍ରାଟ ସମ୍ପ୍ରତି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଜେନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେରିଟେଜ ମ୍ୟୁଜିୟମ କୁବାତୀର୍ଥ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କୁବାତୀର୍ଥ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଜେନ୍ ହେରିଟେଜ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ହୁଇଚ୍ ସିଟି ପୋଲିସ ଅଫ ଓଡିଶାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ କରିଛି ସିଟିଜେନ ସର୍ଭିସ ଫାଷ୍ଟର କନଭେନିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଚାଟବଟରେ ତମେ ସର୍ଭିସ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଏଟା ପୁରୀ କରିଛି। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁରୀ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟ୍ୟାପ କନେକ୍ସନ ଟ୍ୟାପ ୱାଟର କନେକ୍ସନ ଯୋଉ ଘରକୁ ପୁରା ଅଲ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡକୁ ସେଇଥିରେ ୱାର୍ଲଡରେ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି। ଏଟା ପୁରୀ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି। What is the primary objective of a ସରଳ AI? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସରଳ AI ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ୍ୟାସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଆର କଣ ଏମ୍? ସରଳ AI ବେସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ଡିମିଷ୍ଟିଫାଏ କନଭର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସରଳ କରିଦବ। ମାନେ ଖାସ କରିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚର ପେପର ଯୋଉରାକୁ ସରଳ କରିକି 18 ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପବ୍ଲିଶ କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନ 2 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ 18 ଇଣ୍ଡିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡାଟାକୁ ବି ଆମେ ଆରାମସେ ବସି ଘରେ ପଢିପାରିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଟା ଆଭେଲେବଲ ହବ। ତ ଏଇଟା ସରଳ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ରିଗାର୍ଡିଂ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଡେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏପ୍ରିଲ 7 ରେ ହୁଏ। WHO କରେ। WHO 1948 ରେ ହେଇଥିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏପ୍ରିଲ 7 ରେ। ଥିମ୍ ହଉଛି ଟୁଗେଦର ଫର ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଥ ସାଇନ୍ସ। ହେଲ୍ଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଟୁଗେଦର ୱିଥ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱିଥ ସାଇନ୍ସ। ଏମିତି କେତେଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 7 ହେଇଥିଲା ଜେନେଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 1950 ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆପ୍ରୋଚ ଏଇଟା 2024 ରେ ପଡିଥିଲା। କଣ ସେଇଟା? ହ୍ୟୁମାନ ଆନିମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ହ୍ୟୁମାନ ଆନିମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହେଲ୍ଥକୁ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଭାବେ କନସିଡର କରିବା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ସମିଟ ହବ କୋଉଠି? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାୟନରେ ହବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ସମିଟ ଲାୟନ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କ୍ୱାଡ୍ରିପାଟ୍ରି ପାର୍ଟନରସିପ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି କାହାକୁ? WHO ଆଉ ଫାଓ ଫୁଡ ଆଉ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟୁନେପ ଆଉ WOAH ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫର ଆନିମାଲ ହେଲ୍ଥ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଟନରସିପକୁ କହନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ରିପାଟ୍ରି ପାର୍ଟନରସିପ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। Which of the following third indigenous built nuclear powered ballistic missile submarine missile submarine ଏଇଟା ଗୋଟେ ballistic nuclear power ଆମର ତିନିଟା ଆମ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲ୍ଡ କଲାଣି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ସବମରିନ। ଜେନେରାଲି ସବମରିନ ଡିଜେଲରେ ଯାଏ या फिर न्यूक्लियर पावर जाए। ଆମର ତିନିଟା ହେଇଗଲାଣି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଯେତେ ହବ ସେତେ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଆଇଏନଏସ୍ ଅରିନ୍ଦମନ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଆରିଘାଟ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଅରିନ୍ଦମନ। ଅରିହାନ୍ତ ଘାଟ ଆଉ ଧମନ। ଏଚ ଜି ଡି ଡି ଜି ଏଚ ହବା କଥା ଏଚ ଜି ଡି ହେଲା। ଆଉ
ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଆଇଏନଏସ୍ ତାରାଗିରି ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ଫ୍ରାଇଗେଟ୍। ଏରା ସବୁ ବେଶୀ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି କଣ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଡିଫେନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର, ଫ୍ରାଇଗେଟ୍, କ୍ଲାସ୍ ସବମରିନ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଭେସେଲ, ମିସାଇଲ୍, ଟର୍ପିଡୋ, ଏଇ ସବୁ ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏତେ ଆସେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କିଏ କଣଟା, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ନାୟୋ ସେତୁ AI legal assistant which provides multilingual guidance to citizen has been developed by Digital India and Vasini। ସେଇ ଭାସିନି ସବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ AI ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆହୁରି ଭଲରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆହୁରି କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣିବି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଏଇ ବର୍ଷର ବି। ଆଉ ହାପି ଟୁ ବି ଏ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଇନ୍ ୟୁର ଜର୍ଣ୍ଣି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଭାଇ ମାନେ ସେତିକି କମ୍ପିଟେଟିଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବି। ଆଉ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଲାଷ୍ଟ ସହିତ ସଫଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ପର୍ସନାଲାଇଜ ଟ୍ରେନିଂ